ଅରୁଭିଲ अर्थात भाई जो आरंभ करथिले सेही भली एक नूतन चिंताधारा नूतन चेतना नहीं ताको आरंभ करथिले। तेणु यही आश्रमर आज शाश्वत जन्म दिवस कहबा गले फाउंडेशन डे। तेणु यही फाउंडेशन डे रे हम पाखरे उपस्थित अछंती भवेश भाई। तांको बालेश्वर जिल्लार पाठचक्र संगठन तरफ तथा सोर ब्लॉक पाठचक्र संगठन तरफ स्वागतम अशेष अशेष कृतज्ञता बहुत बहुत धन्यवाद। मां को कृपा तांको ऊपर एमिति अजाड़ी पड़ू सदा बेले से आम पाखरे एमिति सदा बेले थांतु। सर्वप्रथमे ए पाठचक्र आरंभ करने पूर्व आमे माने मां को म्यूजिक सहित ए कार्यक्रम को आरंभ करवा। तेणु करुणा को अनुरोध करी से मां को म्यूजिक देवे तापर हमर अन्य कार्यक्रम आरंभ करवा। करुणा भाई वर्तमान आम पाखरे आम गण उपस्थित अछंती कुनी भौणी अरु कांचन सुंदर भाव गीत गाती। मु अनुरोध करी कुनी भौणी अरु कांचन को से मातृवंदना करेंगे। अरु कांचन श्री माता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम। आज रही ऑनलाइन पाठचक्र रे जोग देइथिबा समस्त अपा भाई माननकु मोर प्रणाम। आज रही दिव्य दिवस रे करुणा भाई को हाथ लेखा गीत मु गाइबा को जाऊ अछि मां को चरण रे वंदनाटी। जन्म दिन আজি आम आश्रमर जन्म दिन। আজি आम आश्रमर जन्म दिन। আজি मिनी और भील जन्म दिन। जन्म दिन আজি आम आश्रमर जन्म दिन। আজি मिनी और भील जन्म दिन। केते सपना नुआ जगतटी दिने हेब जन्म। जन्म दिन
ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମିନି ଓରଭିଲ୍ ଜନ୍ମଦିନ। ପରା ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ ଅପରା ଅଛି, କ୍ଷଣରୁ କ୍ଷଣ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ଜଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଚେତନାର ହେଲେ ମିଳନ, ନୂଆ ସରଗଟେ ଏଠି ହେବଟି ଜାଣ। ପରା ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭରେ ଅପରା ଅଛି, କ୍ଷଣରୁ କ୍ଷଣ ସେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଉଛି। ଜଡ଼ ସଙ୍ଗେ ଚେତନାର ହେଲେ ମିଳନ, ନୂଆ ସରଗଟେ ଏଠି ହେବଟି ଜାଣ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆସ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ନୂଆ ଜୀବନ। ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆସ ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ନୂଆ ଜୀବନ। ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମିନି ଓରଭିଲ୍ ଜନ୍ମଦିନ। କେତେ ସପନ କେତେ ସପନ, ନୂଆ ଜଗତଟି ଦିନେ ହେବ ଜନମ। ଆସ୍ପୃହାରେ ଭରି ଦିଅ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ, ସବୁରି ଭିତରେ କର ମାତୃ ଦର୍ଶନ। କର୍ମଯୋଗୀଟିଏ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବଞ୍ଚ, ଅତି ମାନବର ଏଠି ପଡ଼ିବ ଛାଞ୍ଚ। ଆସ୍ପୃହାରେ ଭରି ଦିଅ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ, ସବୁରି ଭିତରେ କର ମାତୃ ଦର୍ଶନ। କର୍ମଯୋଗୀଟିଏ ହୋଇ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବଞ୍ଚ, ଅତି ମାନବର ଏଠି ପଡ଼ିବ ଛାଞ୍ଚ। ଅତି ମାନସ ଦେଖ ଅତି ମାନସ, ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରମାଣ। ଅତି ମାନସ ଦେଖ ଅତି ମାନସ, ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଫୁଟି ଅଛି ଦେଖ ପ୍ରମାଣ। ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମିନି ଓରଭିଲ୍ ଜନ୍ମଦିନ। କେତେ ସପନ କେତେ ସପନ, ନୂଆ ଜଗତଟି ଦିନେ ହେବ ଜନମ। ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମିନି ଓରଭିଲ୍ ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ଆମ ଆଶ୍ରମର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଜି ମିନି ଓରଭିଲ୍ ଜନ୍ମଦିନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଏବଂ এই দিনটি এই দিନରେ ଆମେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ନାମକରଣ ନିଜେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭଗୀରଥ ଭାବରେ ପାଠଚକ୍ରର ଭଗୀରଥ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣୁ।
ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ସେଇ ସବୁ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ଅନାଦି ଭାଇ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଭାଇ ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଧେ 75 ମସିହା ପାଖାପାଖି କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ସେଇ हेलो हेलो भाई अप डाउन होची अच्छा ଶୁଭିଲା କି हाँ Hello? क्लियर सुबिला हेलो ଶୁଭିଲା କି हाँ भाई क्लियर ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେତେବେଳେ 1975 ମସିହା କଥା ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସମୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥାଟି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥିଲା ପରେ ବି ମୋ ଭିତରେ ୟା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ପାଠଚକ୍ର ଅଛି ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ଏସବୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଅନ୍ତତଃ 1997 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବିନା ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସୋରରେ ବି ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ନା ଛୋଟବେଳୁ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମାନେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ରାଜନୀତି ବା କୃଷି ଶିକ୍ଷା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଥିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି ସବୁବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ଘର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯାହା ବି ହଉ ତେବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି 10-15 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ହାଇସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅକ୍ଷର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବା କଥା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଏ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ରାଜନୀତି ଲୋକ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇପାଇଁ ମୋର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କିଛି ହୁଅନ୍ତା ତେଣୁ ବହୁତ ବିତୃଷ୍ଣା ଥିବା ବେଳେ ଏ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ବିବାହ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥରେ ବାହାରିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ତାପରେ ମୋର ଝିଅ ହେଇଥିଲା ସେ ଝିଅର ସୁନ୍ଦର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଳ କରିକି ସ୍କୁଲଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏଇଠି ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ କିଛି କରିହେବ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରତି ଅତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିନି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 1999ରେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଅନ୍ତତଃ ତା ଆଗରୁ ଆମେ 97ରୁ ମାନେ ପାଠଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ 98ରେ ସେଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମାନେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 99ରେ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତେବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ବି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସେତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବି ନଥିଲି ଯେଉଁ ପାଠଚକ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ଏଇସବୁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ମୁଁ ବି ମାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସବୁ ପଢ଼ିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭିତରର ଥିବା ନୂତନତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ନୂତନ କରିବାକୁ ହିଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ମୂଳରୁ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିହୀନ ପାଠ ବହି ବିହୀନ ପାଠ ପରୀକ୍ଷା ବିହୀନ ପାଠ ଆଉ ଘୁଷା ପାଠ ନୁହଁ ବୟସ ବିହୀନ ପାଠ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ହେବ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ଭାରି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଡାକିକି ଜୋର କରିକି ଆଣୁନଥିଲୁ ପିଲା ରୁଣ୍ଡଉ ନଥିଲୁ ବା ଯିଏ ଆସିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି ନେଉଥିଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପାଇଁ କେବେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇନି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଇଭିନ୍ ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ବଡ଼ ମଜାର କଥା ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେ ମନକୁ ମନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ
एठी कृषि शिक्षा स्वास्थ्य कला स्थापत्य भास्कर्य आउ शिल्प विभिन्न माने वैज्ञानिक उद्भावन साहित्य संगीत पाला दासकाठिया इमिति नृत्य ता छड़ा पहाड़ चढ़ा खेल क्रिकेट तो भली इबिन रागबी बा संतरण भली बहु प्रकार विषय आमे पिला मानकु माने सुजोग दउथले अनुभव थिला जे से माने मनीष हुंतु ए सब सर्टिफिकेट पाठ से मानकु केबे भी जीवन रे उन्नत करि परिबो नाही ए आळ करी आमे एई सब कथा को गुरुत्व दउथलु तापरे धीरे धीरे मु देखिली सेटा भी अरबिल आउ पंडिचेरी लक्ष्य एवं माँ श्रीनक लक्ष्य है गोटे नूतन मानव जातिर माने अभ्युदय जो मानव जाति आसिले सांप्रदायिक समय रही दुख कष्ट दूर हम जहाँ भी हो से सब को आड़ कर आम यही सब कार्यक्रम कलु जदिओ अनेक आमरी केन्द्र मानक विभिन्न आड़ू आम माने कथा शुणीचु तथापि मोर भरसा थिला निश्चित यही एक कार्यक्रम आमको आगू नब पिला बिना सर्टिफिकेट एमए पर्यंत पढ़ी अर्थात गोटे बयस क्रम समय स्वल्प हेतु अनेक कथा तो अच्छी तेबे से भाव क्रमशः तापर जो सरकार जातीय शिक्षा नीति बाहर से प्राय आम जहाँ सब अभ्यास करूँ से सब तो अच्छी ता छड़ा नूतन कथा जहाँ अच्छी ता सरकार ता काढ़ी ना जहाँ भी हो तेबे गोटे नूतन भविष्य नूतन मनुष्यटी तैयारी करवा सेटा बही किंबा सर्टिफिकेट किंबा परीक्षा आलर नुहे तार हृदयर मंथन द्वारा तार आत्मार आविष्कार द्वारा तार विवेक उन्मोचित करने द्वारा ही हो पार ए विश्वास थिला तेणु से जेहेतु आम एभली एक नूतन कथा करूँ से पर मुहूर्त आमर भारी इच्छा थिला यह सत्य कि गोटे मिनी अरबिल अर्थ मोर अरबिल जो स्वप्न थिला माँकर से स्वप्न को नहीं सत्य कि अजाणतार आम भी ये कार्य करूँ एवं एबे भी जहाँ देखुचु आम विभिन्न क्षेत्र में नुआ नुआ उद्भावन करूँ आविष्कार करूँ जहाँकि समग्र लोकलोचन न आसिले आम अनेक किसी जानी ओडिशा रे विभिन्न लोक पंडिचेरी लोक विभिन्न आड़ू लोक कि जानी जहाँ ये थिला आमर आज पर्यंत विभिन्न कार्यर एक संक्षिप्त विवरणी सहित मु समस्त को आउ थे हृदय भरा प्रणाम जनाई रोची वंदे मातरम धन्यवाद। करुणा भाई कोका को अनम्यूट करंतु। श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम आज रही पवित्र संध्या रे सर्वप्रथमे प्रणाम करी आम समस्त पूज्य प्रिय वरेण्य रामनारायण भाई को जे सुदूर पंडिचेरी आम सहित जोग देइछंती बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठचक्र संगठन तरफर विनम्र प्रणाम जणेबी कृतज्ञता ज्ञापन करी आभली एक शुभ अवसर आम पाइछु सहित शुणिबार सुजोग पाइबू एक कथा को भाविले गोटे भितर बहुत आनंद जहाँ भाषा प्रकाश करहबनी सहित आम सहित अच्छा सुदूर राउरकेला भवेश भाई विभिन्न कार्यक्रम से आम सहित सामिल हो जाती अति शिशु सुलभ ढंगे केबे भी समय को आड़ देखे से केबे भी रही जाना जिते आम आह्वान कर आम सहित रही शुभ अवसर बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठचक्र संगठन तरफ विनम्र प्रणाम जणेबी शुभेच्छा ज्ञापन करी सहित आम गणर अच्छा प्रदीप भाई अपदा चंदपनांग शिक्षा केन्द्र जने विशिष्ट साधक सहित आज यही पाठचक्र आयोजक सम्मानस्पद करुणा भाई एवं तांकर परिवार समस्त अंतेवासी एवं ये ऑनलाइन जोड़ी होता समस्त दिव्यजीवन अभिषेक भाई समस्त को आज यही शुभ संध्यार विनम्र प्रणाम करुच्ची बालेश्वर जिलार श्री अरविंद पाठचक्र संगठन तरफ
बहुत सारा भल पाइबा एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। समय मिले आम सब माँ को काम एकाठी जाऊँ यहाँ आम गोटे बहुत बड़ कथा कारण ये कम सामिल रही बहुत किसी उपकार मिलता है अजाणत आम जानी। आज आम पाठ्यचक्र कथा आलोचना करूँ जे चाह एपरी एक व्यवस्था और अवस्था जार आनुकूल्य हम सत्यर सृष्टि एवं सकल विरुद्ध शक्ति उपर पूर्ण विजय। ये जो श्रीअरविंद पाठ्यचक्र हो कि श्रीअरविंद आश्रम हो कि श्रीअरविंद साधारणालय हो इसमें एक व्यवस्था जो व्यवस्था भितर दे आम भितर सत्यर प्रतिष्ठा हम आम जो साधना पथरे निजर मन प्राण शरीर दुर्बलता को अतिक्रम कर पारुने बाधा विघ्न भितर देकी गति करुचे तापर गोटे विराट विजय हासिल हम से सब कार्य को आम आह्वान करने कथा कार्य सामिल हो कथा एवं आम ये कार्य सामिल होचु से समस्ते भाग्यवान जहाँ आज श्री अरविंद नित्य विलास पाठचक्र जो गोटे वार्षिक उत्सव निश्चित भाई करुणा भाई से विषय आपण मानकु सूचना दौले से विषय वस्तु टी सेमती रखिंट जे श्री अरविंद आश्रम बा पाठचक्र बा साधारण गुड़िक एमती कौन मिनिवर गोटे देती किंतु आम प्रथमे जाना श्रीअरविंद दृष्टिकोण आश्रम कहले आम कौन बुझुचु आ साम्यते अस्मिन् इति आश्रम आ साम्यते अस्मिन् इति आश्रम अर्थात जो स्थान समस्ते श्रम करती कायिक बाचिक और मानसिक परिश्रम द्वारा दैनिक जीवन आवश्यकता पूरण हुए और परस्पर प्रति प्रेम और सदिच्छा रहे एठार समस्ते गोटे लक्ष्य नहीं बंचती से लक्ष्यटी हूँ भगवान कार्य करवा एवं एक श्रृंखलित जीवन यापन करवा से एक परिवेश को आम आश्रम को श्रीअरविंद दृष्टिकोण में आउ टिके गभीर भाव में अनुध्यान कले आश्रम कहले कौन सी जड़े आचार्य बा आध्यात्मिक दर्शन गुरु गृह बा गृह समष्टि जोटी तांकर शिक्षा और साधना नेबा जो मैंने आसंती से ग्रहण करती एवं बसवास करने को दियंती ता छड़ा आश्रम कौन सी समिति धर्मीय संघ बा कौन सी मठ नुहे केवल आश्रम कहले जड़े आचार्य बा आध्यात्मिक दर्शन गुरु गृह बा गृहर समष्टि बोले बुझी था। ये जो आश्रम गठन संपर्क में कहीं श्री अरविंद श्रीअरविंद आश्रम कहीं गढ़ी उठिला हम समस्ते सब जाचु श्रीअरविंद से संपर्क में कहते मोर लक्ष्य हूँ आध्यात्मिक जीवन पर एक केन्द्र प्रतिष्ठा करवा आम से एक गुरुंकर से जोगींकर से परम प्रभुंकर दर्शन को पाठ कला परे से दर्शन सहित जोड़ी है जो हृदयंगम कलु जे मु जेपरी माँ आ श्री अरविंद को जानूची भगवान संपर्क में सचेतन होची समग्र परिवार जदि से कथा जानते समग्र गाँ जदि से कथा जानते समग्र समाज जदि से कथा जानते ताहले श्रीअरविंद जहाँ लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य निश्चित भाव संभव हो पारंता श्रीअरविंद लक्ष्यटी थिला आम समस्त जानिथिलु जे श्रीअरविंद लिखुतिले मोर लक्ष्य होची आध्यात्मिक जीवन पर एक केन्द्र प्रतिष्ठा करवा जहाँकि उच्चतर चेतनार अवतरण सकाशे माध्यम रूपे कार्य करिवो एवं यहाँ एक शक्ति परिणत करी मुख्य परिवर्ते पृथ्वी रे दिव्य जीवन प्रतिष्ठा दिगरे कार्य करिवो यही उद्देश्य मु साधारण जीवन ओहरी आसी पंडिचेरी एभली एक आश्रम स्थापन कर अन्य कौन सी उत्तम शब्द न मिलू आश्रम बोली कहुले यह सन्यासी मान आश्रम नुहे जदिव आश्रम नाम नामित होती किंतु उद्देश्य हूँ मुख्य नुह मुख्य परिवर्ते पृथ्वी रे दिव्य जीवन प्रतिष्ठा पुनः श्रीअरविंद कहते यह अन्य आश्रम मान परि आश्रम नुहे कि यार सभ्य मान सन्यास नुहति
ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଗର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନୁହେଁ, ଯାହା କିଛି ଏଠାରେ ହେଉଛି ତାହା ଏକ କର୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଯେଉଁ କର୍ମ କି ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନ ହୋଇ ଯୌଗିକ ଚେତନା ଓ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏଠାରେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତଏବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣରେ କରିଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ସେ ତାର ଏକ ବିକୃତ ରୂପ ଯେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେଉଁ ମହାଚେତନାର ଅବତରଣ ହେଇଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦିଓ ଆମେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମାନଙ୍କରେ ସକ୍ରିୟ ରୂପ ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ କୋଉ ଦିଗରେ ସେ କମ୍ ନୁହଁ। ସେଇ କରୁଣାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବିଳାସ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠଚକ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣାଳୟ ହଉ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅନ୍ନଙ୍କର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଆଉ ସେଇଟିକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଆମେ ଆବାହନ କରିବା, ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା, ସେ ଧାରଣାକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବା ସେଭଳି ଆଶ୍ରମ ସାଧାରଣାଳୟ ବା ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଫୁର୍ସତ ପାଉନି ବା ତାର ସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିପାରନ୍ତା। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଛୁ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମକୁ ସେସବୁ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଡାକନ୍ତେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ବା ଏଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା, ଏଭଳି ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଯୁକ୍ତି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ମା କହୁଥିଲେ, ମୋର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଏକ ଗଭୀର ଓ ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିପ୍ସାହ ଓ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପଶୁ ସମାନ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ସାଧାରଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ପୁରାପୁରି ଆବଦ୍ଧ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଓ ଦାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ବ୍ୟୟ କରି ସେମାନେ ଏତେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ ବା ଭାରାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଆନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଆଉ ବିନିଯୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥା ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛି ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ ଓ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି। ଗରିବ ଅର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗରିବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାରାତ୍ମକ ପାର୍ଥିବ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କମଳ ଛାଡ଼ିଦେଲିଣି, ମତେ କମଳ ଛାଡୁନି, ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ମା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରୁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପିଲାଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ଆସୁନାହିଁ, ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆସୁନାହିଁ, ଭଗବାନ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କିଏ ଏବଂ ନିଜର ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଶୋଭାଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରେ ବୃଦ୍ଧତ୍ୱ ପରେ ତାଙ୍କର ଲେଉଟାଣି କୋଉଠିକି ବା ସେମାନେ ପୁଣି କୋଉଠିକି ଫେରିଯିବେ, ଏଇଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ବୋଲି ମଣିଷଟି ଭାବିଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଢିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭାବିଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୁଗ ଜୀବନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନକୁ କେବେ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉନଥିଲେ ବା ଏଇଭଳି ଏକ ଜୀବନକୁ ସେ କେବେ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାନ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମୁଁ କେବେ କରିପାରେ ତେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବି, ଯଦି କିଛି କରିବାର ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବେଶ ଛୋଟିଆଟେ ହେଇଥିବ, ଏହିପରି ଛୋଟ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ
ଏବଂ ଜୀବନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସକାଶେ କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ବା ବୃତ୍ତି ବିନା ଚଳିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତି ସକଳ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଆନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି ଦିଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଯାହା ହଉ ଜୀବନର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମଣିଷ ଜୀବନର ମଧ୍ୟଭାଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନା ମିଳିଲା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ସକାଶେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଲା ଅର୍ଥ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି ହେଇପାରିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେହେତୁ ମୂଳରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଷ ଯେଉଁ ଆହାର ପାଇଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବା ବାସଗୃହ ପାଇଁ ବା ସଂସାରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ସକାଳୁ ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ପୁଣି କାଲି ସକାଳୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏଇଭଳି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି ଭଗବାନ କଥା କେବେ ଭାବୁନି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ତିଆରି କରିବି ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଏ କଥା ଭାବିଥିବନି ତାକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ମଣିଷ କେମିତି ଭଗବାନ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି ମିନି ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ବା ସାଧାରଣାଳୟ ବା ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ରମର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଆ। ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ବା ପାଠଚକ୍ର ଭିତରେ ରହିଛୁ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ତୁଇ ଯଦି ଅଛୁ ମୋରି ଭିତରେ ମୁଇଁ ହେବି ତୋ ପରି ଏଇ କଥାଟି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଗବାନ ଭଳି ହବାକୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ କଟେଇ ଦେଉଛୁ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ କଟେଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ କଟେଇ ଦେଉଛୁ ଏଇ ଆଳରେ ଆମର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଅଜାଣତରେ କୌଶଳରୁ ଯୌବନ ଯୌବନରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଶେଷରେ ଏ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। ସେଇ କଥାକୁ କେମିତି ନ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥାଇକି ଆହାର ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ବା ଆହାର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କେମିତି ପରମଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବିତେଇ ପାରିବ ତାହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଏହାକୁ ଅରବିଲି ରୂପ ଦେବା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଆଉ ମାଙ୍କ କଥାର ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଅରବିଲି କହିଲେ ବି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ ଅରବିଲି 1954 ମସିହା ତାଙ୍କ ଭିଜନରେ ସେ କହୁଥିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁଠି ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ କୌଣସି ଜାତି ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱର ନାଗରିକ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ ହେବେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନିବେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ତା ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳ ହେବା ନିମିତ୍ତ ନୁହଁ ନିଜ ନିଜ ଗୁଣର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍କର୍ଷ ଘଟାଇବା ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ନୁହଁ ତାହା ହେବ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ମାନବର ସେବା ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ମା ଯେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅରବିଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉ ତିନିଟି କଥା ଆମେ ଆସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚୈତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର କେନ୍ଦ୍ର। ଉତ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧିରେ ମେଡିଟେସନ କରୁ ସେଠି ଆମ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ ଘଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଡିନାରୀ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଥାଉ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରେ ଥାଉ ସେ ସମାଧି ପରିସର ଭିତରେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେଠି ଆଉ କିଛି କଥା ଆସେନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେତନାଟା ବହୁ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଏ କୋଉ ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ବିନା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁ ଚେତନା ଯେତେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଥାଇଲେ ବି ଆମକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବା ସମାଧି ପୀଠ ହେଉଛି ବା ସମାଧି ପରିସର ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣର କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଅନୁନ୍ନତ ଥାଉ ବା ଅର୍ଡିନାରୀ ଥାଉ ବା ଆଉଟୱାର୍ଡ ହେଇକି ଥାଉ ଯଦି ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବସିଯିବ ଗୋଟେ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଠି କାରଣ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସେଇଠି ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତିମାନସର ଅବତରଣ ହବ ତା ଭିତରେ ହବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ନେଇକି ଆସିବ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟ କଟୁ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟ କଟୁ ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅରବିଲି ଯାଉ। ଅରବିଲି ଗଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଚୈତ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାଇକିକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଧାବମାନ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ବା ଏଇ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ବେଶୀ ସେ ଗୁଡ଼େଇକି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିରେ ନ ଯାଇକି କାରଣ ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଚୈତ୍ୟର ପ୍ରେରଣା ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଚୈତ୍ୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ନିରବତା ଦରକାର ବିଶାଳ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଅରବିଲି ଭିତରେ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଅରବିଲରେ ବସିଲା ପରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହବ ଉତ୍ତରଣ ଅବତରଣ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି
आमे जो आश्रम करूचु पाठचक्र करूचु ए तो टिके हेले से तो विच्युत नुहे से मिनी अरविल भली आम आश्रम गुड़िक आमको से भली सहयोग करुच्ची आमे प्रत्येक आम लक्ष्य संपर्क सचेतन हो पार्छ आश्रम पशला बेले मेडिटेशन आ व्यवस्था एवं स्वाध्याय व्यवस्था एवं कार्य विभिन्न प्रकार श्रमदान व्यवस्था एवं ये स्वाध्याय व्यवस्था सबको कौन कर आमको उत्तरण अवतरण एवं अवतरण एवं चैत्य जागरण क्षेत्र में संपूर्ण साहाय्य करुच्ची तेणु आम आश्रम को आम मिनी अरविल कह किसी असुविधा ना कारण आम समस्ते से कौन कर जो शिक्षा पाचु जमी अरविल शिक्षा दिया कौन ना निज गुणर यथार्थ उत्कर्ष घटाई आम भितर भगवान अच्छा आमको भगवान भाई हबार आवश्यकता रही से कथा को जानापी जेहती आमको अरविल एमती व्यवस्था कराई सेमती आम आश्रम आम पाठचक्र मानक एक व्यवस्था भितर देखिए आम गति करें वास्तविक अनुभवी से ही अनुभव कर जापर ना जापर ना तेणु आज जो विषय वस्तु यथार्थ भाई मैंने अच्छा रामनारायण भाई अच्छा प्रदीप भाई अच्छा भवेश भाई अच्छा बहुत सुंदर भाव आलोचना करेंगे तेणु मुझे निश्चित भाव आलोचना शुणापी कल करी खाली बाध्य भाई कहले टी जस्ट जहाँ मो हृदय आसू से कहली निश्चित भाव में आम अनुष्ठान गुड़िक आमर साधारण गुड़िक आम आश्रम गुड़िक और पाठचक्र गुड़िक निश्चित भाव में से अरविल प्रेरणा माँ जो स्वप्न श्रीअन्नकर जो लक्ष्य ए संपर्क में आमको जेहेतु इनफ्लुएंस प्रेरणा दूसरी तेणु आम कौन परिस्थिति से परिवेश भितर ना बोली कहीपरि से प्रेरणा पाऊनु बोली कहीपरि आम पाखरे नहीं अच्छी से अरविल आम पाखे अच्छी आम परिवेश भितर अच्छी से आश्रम वातावरण परिवेश भितर अच्छी जदि आम उपयुक्त भाव माँ को भल पाई माँ को भक्ति कर निरंतर माँ सहित ध्यान नामजप आ स्मरण पठन ये मध्यम जब आम प्रोजेक्ट मध्यम धीरे धीरे प्रति अनुराग आड़ को खोली धरवा ताले निश्चित भाव में आमर से अवतरण उत्तरण एवं चैत्य जागरण सहायक हो पार आम अनुष्ठान आम पाठचक्र आम साधारण ए सन्देह ना तेणु आम अरविल मिनी अरविल हूँ आम अनुष्ठान यहाँ ही तार गोटे जो आज विषय वस्तु रखाई निश्चित यथार्थ तेणु या विषय भाई मैंने बहुत सुंदर कहे आ बेसी समय नौ ना माँ पाखे आम निश्चित भाव में कृतज्ञ हाँ जहाँ हूँ जो बाटर हूँ आम माँ सहित जोड़े अच्छु से आश्रम कार्य भितर हो साधारण कार्य भितर हो पाठचक्र कार्य भितर हो संगठन कार्य भितर हो आम माँ आमको झरी रखिंट सहयोग देते बारंबार सहयोग देते काम करने आमको प्रस्तुत कर कृतज्ञता नहीं आम माँ पाखे सब रहा माँ को भल पाइबा आ समस्त जावतीय कथा को मुखर भाषा धारा धारे प्रकाश करवा एति कही मोर वक्तव्य को विराम दूसरी वंदे मातरम। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आम समस्त एक विशेष दिवस एक पवित्र आस्पृहा भितर श्री अरविंद नित्य विलास आश्रम नरसिंहपुर सोर स्थापना होता जहाँ करुणाकर भाई प्रकाश करुले तेणु से मुहूर्तर आज गोटे स्वनक्षत्र मुहूर्त एवं एथिरे आम सहित अनेक विभूति योगदान करिसेंती जो भली सुदूर पंडित रामनारायण भाई एबे जे अत्यंत मननशील भाषा वक्तव्य रखुले दयानिधि भाई परे बोधे प्रदीप भाई आसबे तापस भाई कार्यक्रम परिचालना करुछंती हरकांचन पा सुंदर गीत गाइले एवं वीरेंद्र भाई जी धन्यवाद देवे एवं अन्य समस्त भाई भणी माने जो माने ये भली एक आस्पृहाशील कार्यक्रम निजको सामिल करिछंती। अरविल संपर्क रे अनेक किछि तथ्यगत सूचना आम समस्त पाखरे अवश्य रही जेभली तार भौगोलिक अवस्थिति एवं आमे समस्ते तार इतिहास को मध्य अल्प बहुत जानू एवं एठी मध्य अनेक कथा आलोचना है तापस भाई जरिए एवं दयानिधि भाई जरिए तो यीटारे जो अरविल शब्दटी यही शब्दटी हूँ गोटे फ्रेंच शब्द मोर प्रथम धारणा थिला आमे भिल्ला कहले आम भारत रे आमे बुझू
ଭିଲେଜ ଗାଁ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗାଁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଏଟିମୋଲୋଜିକାଲ ମିନିଂ, ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ସେଟା ଅରରେ କହିଲେ ଡନ୍। ଅରରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମିନିଂ ହଉଛି ଡନ୍, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ, ଉଷା। ଭିଲେ ମିନ୍ସ ସିଟି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସିଟି ଅଫ ଡନ୍। ଅରୋଭିଲ ଆଜି ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ଅରୋ ଶବ୍ଦଟିକୁ ମା ପ୍ରଥମେ ବାଛିବାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଯେହେତୁ ତାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ସହିତ ମେଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯେବେ এই ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସେତେବେଳେ 124ଟି ଦେଶରୁ ମୃତ୍ତିକା ଅଣାଯାଇ ସେହି ନଗରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ତରୁଣ ତରୁଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ମୃତ୍ତିକା ଆଣି ମର୍ମର ରଚିତ ଏକ ପଦ୍ମକୋରକର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ପଦ୍ମକୋରକର ମୁଖ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଭିତ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭଟି ସ୍ଥାପନର ସ୍ମାରକୀ ହେଇକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଥରେ କଳ୍ପନା କରିବା ଯେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି କିପରି ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ 124ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଜନ୍ମ ମାଟିର ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ବେତାର ଭାଷଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରୋଭିଲ wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and progressive harmony above all creeds, all politics and all nationalities. The purpose of Auroville is to realize human unity. ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ମାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଚେତନାରେ ରୂପାୟିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆମେ 12th ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଯୋଉ ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ ମାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ୱାର୍କସ ଅଫ ମଦର 12th ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ 93 ପୃଷ୍ଠାରେ ଏ ଡ୍ରିମ୍ ନାମକ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି, there should be somewhere on earth a place which no nation could claim as its own, where all human beings of goodwill who have a sincere aspiration could live freely as citizens of the world and obey one single authority, that of the supreme truth. ସେଇଠି କେହି ଦେଶର ଗୋଟେ ସଭରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ସେଠିକାର ଏକମାତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ ଅଥରିଟି ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ ଟ୍ରୁଥ, ପରମ ସତ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିବ, ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ପୃହା ରହିଥିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଭ ଇଚ୍ଛାର ମଣିଷ ହେଇଥିବେ, ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡୱିଲ୍, ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡୱିଲ୍, ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଏଇଠି ରହିବେ ଏବଂ ଏଇ ସ୍ଥାନ ହବ, ଆମେ କରୁଣାକର ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ କଥାକୁ ଯଦି ମେଳ କରିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନାଳୟ, ଆଶ୍ରମ ସବୁକିଛି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ
निश्चित भाव लागू हम जे प्रकृत में आम से कौन से करूँ माँ भाषा रे ए प्लेस ऑफ पीस ये गोटे शांतिर स्थान एवं खाली शांतिर स्थान नुहे ए प्लेस ऑफ कनकॉर्ड एंड हार्मोनी जोठी सुसम्य रही जोठी संगति रही से भली एक स्थान एवं where all the fighting instincts of men would be used exclusively to conquer the causes of his suffering and miseries. आम जीवन जंत्रणार एवं आम जीवन रे भोग करितबा सबु दयनीयता पछरे जो कारण रही ताको अतिक्रम कला भली ताको जीति पारिबा भली गोटिए सहावस्थान एवं गोटे सामूहिक जीवन प्रचेष्टा गोटे सामूहिक एकत्र गोटे चेष्टा ताही प्रकृति में सेठी संभव हम टू सरमाउंट हिज वीकनेसेस एंड इग्नोरेंस आम पाखरे थिबा दुर्बलता एवं आम अज्ञानता को अतिक्रम कला भली ताको जय कला भली गोटे परिवेश बा व्यवस्था एवं से साधनालय गुड़िक आउ हम टू ट्रायम्फ ओवर हिज लिमिटेशंस एंड इनकैपेसिटीज आम पाखरे जो सीमा रही आम पाखरे जो असामर्थ्य रही ताकू मध्य आमे जय करि परिबा अतिक्रम ए प्लेस वेयर नीड्स स्पिरिट एंड कंसर्न फॉर प्रोग्रेस टू टेक प्रेसिडेंस over the satisfaction of desires and passions जो साधारण पृथ्वी रे सबु बेले ए जो कामना वासनार भूमि रही सेटा को आमे देखुछु अधिक आमे गुरुत्व दोछु किंतु एठी व्यक्तिगत जो आत्मार जो आवश्यकता द नीड्स ऑफ द स्पिरिट और द कंसर्न फॉर प्रोग्रेस प्रगति पई जो चिंताटी सेटा सबु बेले गोटे प्रेसिडेंस ओवर ता उपरे गुरुत्व अधिक पाइबो का उपरे ना डिजायर्स ऑफ पैशन और सैटिस्फैक्शन अपेक्षा अधिक गुरुत्व पाइबो जोटा को साधारण जीवन रे करा जाई पारु नाही जोटा आश्रम जीवन रे करा जाई पारिबो अरभिल नगरी रे करा जाई पारिबो सेही भली एक स्थान तेणु सेठी मनीषटी आज भाई कहते प्लेजर एंड मटेरियल एंजॉयमेंट पछरे अछि सेठी भी जहाँ किसी घटव ताको एक दीर्घ आलेख्य माँ कहते अध्यापक प्रपत्ति तांकर एक प्रबंध श्री अरविंद युग से लिखुंट जे श्री अरविंद गोटे नूतन युगर प्रतिष्ठाता एक नूतन सृष्टि नूतन मानव जातिर निर्माता नूतन युगर अर्थ ही नूतन मानव जातिर आविर्भाव तेबे एई नूतन मानव जातिर अर्थ कौन एई मनुष्य कौन वर्तमान मनुष्य ठारू भिन्न हब आकार रे प्रकार रे कार्य रे खाद्य रे पानीय रे ना दृष्टि विचार रे चेतना रे प्रश्न पचारुछन्ति एई नूतन मनुष्य जाति संबंध रे किसी जानिबा हुए तो बेस आमोददायक हब आमे कहूचे समस्त नूतन किंतु से नूतन मनुष्यर रूपरेख किपरि प्रथमतः यही नूतन मानव जाति कौन संभव द्वितीयत जदि यह संभव हुए तेज क्यों भित्ति उपर यह संभव हम तृतीयत एपरी एक मानव जाति पृथ्वी उपर केबे बा केते वर्ष पर देखादेव चतुर्थतः जदि एपरी एक नूतन मानव जातिर प्रतिष्ठा हुए तेबे एक नूतन युगर आविर्भाव हम एक नूतन समाज सृष्टि हम सुतरां से नूतन युगर लक्षण कौन वैशिष्ट्य कौन एपरी एक नूतन समाज किपरि परिचालित हम यही संपर्क रे जहाँ किछि प्रगात्मक दिग रही एक्सपेरिमेंट्स रही मु भावुची ता होची अरबिल रे करा जाउची मनीष आधुनिक जो नूतन मनीषर किभली भाव रे तार प्रकृत रे केउ केउ समस्या भितर दे तार जीवनटी जाउची तार समाधान गुडी को से किभली करिवो एक नूतन परिस्थिति रे से किभली भाव रे जिनिसटी को पाइबो माँ निज हाथ रे
चारोटी 4 पॉइंट चार्टर लिखिथिले मो सेति कहला परे मोर वक्तव्य रखिबी। Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole, but to live in Auroville, one must be the willing servitor of the divine consciousness. तेणु दिव्य चेतना रे बास करुवा से मनीष ही केवल Auroville रे बास करिवार अधिकार पाउछि एवं आम आश्रम मानकरे से गोटे नियम जे आमे व्यक्तिगत जीवन रे विफल होइके आश्रम को आसीबा नै जे भली अतीत रे घटिछि। माझे भली बहुत स्पष्ट कर दैछन्ति जे आमे व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र में अनेक समाधान गुड़िक आश्रम रे पाइबा नै बरं आमे जदि गोटे आध्यात्मिक बा एक परम सत्यर एक परम चेतनार कथाटी को भाबिथिबा ताले निश्चित भाव रे कथाटी संभव। द्वितीय कथाटी कहउछन्ति Auroville will be the place of an unending education of constant progress and a youth that never ages. सेठी मनीषर गोटे youth that never ages जहाँ श्री अरविंद कहते जे मो 70 वर्षर युवक देखी एवं 17 वर्षर बुढ़ा लोक देखी तो से मनीषटी से तार चिंता चेतना प्राण तार मन सबुथिरे से उद्दाम रही से युवक रही एवं सेठी जो शिक्षाटी अच्छी से अनएंडिंग एजुकेशन आम साधारण पृथ्वी रे जो शिक्षाटी डिग्री प्राप्त पर समाप्ति हो जाए आम डोरी बांधि दो सेपरी नुहे। एवं तृतीय कथाटी कहते Auroville wants to be the bridge between the past and future. अतीत सहित भविष्यत को जोड़ी देवार एक सेतु रूपे काम करिवो, taking advantage of all discoveries from without and from within. Auroville will boldly spring towards future realizations. जो कथाटी आमे टिके आगरी कहउथिले जे भविष्यत मानव जाति गठन प्रक्रिया रे ए साधनालय गुड़िक ए मिनी Auroville गुड़िक एवं Auroville निजे ये समस्त सम्मिलित अछंती एवं Auroville Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual human unity. ताले जड़ एवं अध्यात्म क्षेत्र ये होचे अन्वेषण क्षेत्र गवेषणार क्षेत्र एवं सेठी वास्तव मानव एकत्र जो भूमि तैयारी होबो सेठी प्रकृति रे आमे तार विराट दिग गुड़िक आज उन्मोचित होछि। मातृ मंदिर केंद्र रही ता चारिकड़े केते सुंदर बगीचा से गुड़िकर केते अर्थ रही केते तात्पर्य रही एवं एई शहर को मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त करा जाउछि। गोटे होछि रेसिडेंशियल जोन आमे जो माने 10 कर्मधारा आम छोट छोट आश्रम मानकरे बा आमर साधनालय मानकरे करूछु सेमानक पई भी ए जरूरी कथा। रेसिडेंशियल जोन इंडस्ट्रियल जोन जोठी शिल्प विज्ञान बा तार जो प्रयोग रही से काम आसो कल्चरल एंड एजुकेशनल जोन एंड इंटरनेशनल जोन जोटाक आमे अंतर्जातिक श्रेणी लोक माने विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा अंचल को आसुंट। प्रकृति में Auroville को जिते थर पंडिचेरी जाइए Auroville से थर जाइए मत जहाँ बेसी आकृष्ट करे सेठी थिबा अनेक छोट छोट स्कूल पाखापाखि 17-18टा स्कूल मु देखी ता भितरे सेमानकर जो व्यवस्था सेगुड़िक आमर जिते शिक्षानुष्ठान गुड़िक रही महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर पर्यंत से देखा उचित जे केते मुक्त भाव केते अनौपचारिक भाव केभली गोटे स्वाधीन मनोभावर सहित आग्रहर सहित जड़े मनीष पाठ पढ़ी पार से आपन को बहुत समय विद्यालय भली लगे से गोटे टूरिस्ट पॉइंट जहाँ भी हो पृथ्वीर समस्त मानव जाति आज से सिटी ऑफ डन पाखरे अपेक्षा रखुची किभली सेठू नूतन मानव जातिर आत्मप्रकाश घटिबो
ଏବଂ ସେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସାଧନାଳୟ ମାନ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ସେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ରୂପାୟିତ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସୁ ଭାବରେ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ, ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ଚାରିକଡ଼େ ଆମେ ତାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚୁ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଅଭିପ୍ସା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଯେଉଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ଆମକୁ ଦିଶୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ, ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆପଣମାନେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ସବୁ କଥା, ଅରହୁଲ କଥା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଛାତି ଫୁଲି ଉଠୁଛି, ହୃଦୟ ଭରି ଯାଉଛି। ମା କୋଉଠି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, there will be many Aurovilles, many ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, many, there will be many Aurovilles। ମୁଁ ସିଧା ପଢି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛି ଏ କଥାଟି। ତ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅରହୁଲ ଗଢି ଉଠିବ। ଅରହୁଲ 1968 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। ତା ଆଗରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇସାରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିକି ଖୁସି ବି ହେବେ ଯେ ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଛି। ମାନେ ଆମେରିକାରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁଏସଏ, ହଲାଣ୍ଡରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହଲାଣ୍ଡ, ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଜର୍ମାନୀ, ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁକେ, ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରହିଛି। ସେଇଠି ଅରହୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅରହୁଲ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ତ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରହୁଲ ମିନି ଅରହୁଲ ନାଁରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେମାନେ ସେ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ବି ହୁଏ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ତାଙ୍କରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନେକର ଆମେରିକାରେ ହେଲା, ତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ଚାହିଁବେ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଜଣ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ସେଇଠି ଜମା ହେବେ। ଆମେରିକାରେ ହେଲା ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶର ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ର ସଭ୍ୟ ଯାଇ ସେଇଠି ଜମା ହେବେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେଇଠି ହେବ, ତାପର ବର୍ଷ ଅରହୁଲରେ ହେବ। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଇୟର ଅରହୁଲରେ ହୁଏ। ଅରହୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୋଲିକି ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନି ଅରହୁଲ ର ନାଁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ତା ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମତେ କେତେ ଖୁସି ନ ଲାଗୁଛି। ଅରହୁଲ ନାଁଟି ଭବେଶ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ସିଟି ଅଫ ଡନ୍, ଡନ୍, ଉଷା, ନାଁଟି ମଜା ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାରି କଣ କହିବି, ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବି ରହିଛି। କୋଉ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଉଷା କହୁଛେ? ଯୋଉ ସମୟରେ
रात्रिर सबुठारु अंधकारतम समय अतीत हेबाकु जाए आउ दिवस आरंभ हुए। संसार रे एमिति वर्तमान गोटे मुहूर्त आसी जाइछि अर्थात जो समय अरविल आरंभ हैला सेही समय सेमिति एक मुहूर्त देई संसार गति करुथुला जो समय के एकदम अंधकार अवस्था घटी आसीथिला तार अंत होई पुणी भविष्यतर आलोकमय संसार आरंभ हेबा पई जो जगह बीज बपन हैला से होची अरविल। कथा बहुत लंबी जीव जदि मैं से उषा कौन पाई हैला कहवा पई निकट अतीत से तिहिड़ी अंचल कथाटी कही उषा नगरी और मानव समाज भविष्यतर मानव समाज से कथाटी कहवाई समय भी लगी बहुत खुशी भी लगी मत कहवाई से जहा किंतु अरविल को एते श्रद्धा अरविल आदर्श प्रति आप मानकर अनुराग से जानी बहुत खुशी लगुच किंतु जो माने आदर्श को आदरी से माने पाखरे एक बहुत बड़ काम रही। अरविल थरे मां को प्रश्न है मानव समाजर दुख एवं समाजर सकल विशृंखला सकाशे अरविल कौन एकमात्र समाधान। मानव समाजर दुख एवं समाजर सकल विशृंखला सकाशे अरविल कौन एकमात्र समाधान। मां कौन उत्तर दौरान एकमात्र समाधान नुहे यह रूपांतर साधनार एक केंद्र एपरी व्यक्ति मानकर एक क्षुद्र गोष्ठी जो माने निजको रूपांतरित करुछंती एवं पृथ्वी सकाशे एक आदर्श देखाउछंती। अरविल एहा ही हेबाकू आशा करे जे पर्यंत एई पृथ्वी रे अहंवाद एवं असदिच्छा दृष्टि रही से पर्यंत एक सामूहिक रूपांतर आदौ संभव हेब नाही। अर्थात मिनी अरविल ना देई आमे जो गोष्ठी तैयारी करुचु जो स्थान आश्रम प्रतिष्ठा करुचु सेठी निजको रूपांतरित करिवार एक पंथा को स्वीकार करुचु अहंकार को छाड़ीबार एक धारा को स्वीकार करुचु। जो पर्यंत आम अहंकार को छाड़िबा पई अहंवाद को छाड़िबा पई आउ निजको रूपांतरित हेबा पई उच्चतम शक्तिर हाथ रे न छाड़ी देइचु बा छाड़िया को इच्छा पूरा पूरी प्रकाश न करिचु अर्थात ता हाथ रे निजको पूरा समर्पण न करिचु से पर्यंत आमे सेथिर बासिंदा बोली कहिबा युक्तियुक्त हेब नाही। ये कथाटी जे आरंभरू शतकड़ा 100% उपलब्धि हो जिवो से कथाटी मु कहू नाही किंतु चेतनागत भावे निजर मोटिवेशन दृष्टि यही प्रकार भाव आमको रक्षक हम जे यही रूपांतर कारिणी शक्ति जो संसार रे अवतरण करिछि और कार्य करुछि ता पाखरे मो निजको समर्पण करुछि आ मो अहंवादरू मुक्त रहुछि। तेबे हबो कोन आमे तो जोटा कि श्री अरविंद भी कहते देयर इज नो परफेक्ट परफेक्शन परफेक्टिबिलिटी। आमे अरविल बोली कि जे आज ही आमे परफेक्ट अरविलियन हे गलु नुह किंतु जदि स्वीकार कलु ए रास्ता रे जीवा पई आ ए प्रक्रिया रे निजको शामिल कलु तेबे आमे अधिक रु अधिक परफेक्ट हे जाउथबो अरविलियन हे जाउथबो।
एटा आम पई एक बड़ काम आ यार मंजी जे बुना होची ओडिसा रो क्षेत्र रे जोडा कि प्रकृति रे एक फर्टाइल उर्वर क्षेत्र ओडिसा भूमि ए सब जाक पई एक शुभ लक्षण ओडिसा रे पाठचक्र पूर्णांग शिक्षा केंद्र समाधि मंदिर आउ केते गुडी श्रीअरविंद उद्देश्य माँ श्रीअरविंद उद्देश्य उत्सर्गीकृत अनुष्ठान केंद्र गुड़िक गढ़ी उठी सेगुड़िक स्वतः एक उर्वर क्षेत्र को आहुरी उर्वर कर पकाउछंती कौन पाई तार परवर्ती पदक्षेप पाई निजको प्रस्तुत कर दउछ ओडिसा भूमि को प्रस्तुत कर दउछंती आ आज यही जो मिनी अरविल कथा सुनिली ताहा एक ज्वलंत उदाहरण या आगुरु गत 10-12 वर्ष भितरे ओडिसा विभिन्न आउ केतेटी जगह रे एमती संभावनार इंगित मो पाइछि भगवान की बराद के जानी एमती किछि हला बेलकु तार बासना एपटे मिली जाउछि टिके खुशी लागुछि यूनेस्को अरविल विषय रे 4टी रिजोल्यूशन पास कर सारी से स्वीकार करिछि रिकॉग्नाइज करिछि यूनेस्को कमिटी को माँ थरे जहाँ लिखी थिले श्रीअरविंद भविष्यत दृष्टि को वास्तवायित करिवार कार्यटी सीमा उपरे न्यस्त करा जायतिला सीमा निजे लिखुचंती आउ सेतिरे ए प्रकार लिखुचंती श्रीअरविंद भविष्यत दृष्टि को वास्तवायित करिवार कार्यटी सीमा उपरे न्यस्त करा जायतिला यह होची एक नूतन जगत एक नूतन मानव जाति एवं नूतन समाजर सृष्टि जहाँ नूतन चेतना को प्रकाशित एवं मूर्त करिवो माने से कार्यटी एही कार्यटी ही माँ हाथ को नहीं छंती ए कार्यटी को माँ हाथ नहीं छंती अत्यंत स्वाभाविक भाव रे ए सामूहिक आदर्श एक सामूहिक उद्यम उपरे निर्भर करे जहाँ फल रे एक सर्वांगीण मनुष्य परिपूर्णता द्वारा एक यह उपलब्धि करा जाय पारे एक सर्वांगीण मानसिक परिपूर्णता द्वारा यह उपलब्धि करा जाय पारिबो एटा हला मांकर काम तार प्रक्रिया तापर माँ कौन कहते एही लक्ष्यर संपादन दिगरे प्रथम पदक्षेप होउची श्रीमांक द्वारा आश्रमर प्रतिष्ठा एवं सृष्टि आमर प्रथम वक्ता जहाँ कहते अरविल योजनाटी होउची ए दिगरे परवर्ती पदक्षेप आश्रम होउची प्रथम पदक्षेप अन्य जगह माँ कहते आश्रम होउची केंद्रीय चेतना अरविल होउची एहार एक बाह्य प्रकाश उभय स्थान रे दिव्य परम सत्ता उद्देश्य समान भाव में कार्य करा जाउछि माँ से समय यूनेस्को कौन कहते अरविल योजनाटी होउछि ए दिगरे परवर्ती पदक्षेप जहाँ होउछि एक अधिकतर बहिर्क्षेत्रीय एवं एही उद्यमर आधार को प्रशस्ततर करने को आस्पृहा करुछि ए द्वारा कौन हबो एहा द्वारा आत्मा और शरीर आध्यात्म और विश्व प्रकृति स्वर्ग पृथ्वी मध्य मानव समाज सामूहिक जीवन रे संगतिर प्रतिष्ठा सकाशे एक प्रचेष्टा करा जाउछि एक संगति प्रतिष्ठा करा जाउछि आजिर कथार आरंभ रे हमर करुणाकर भाई बहुत सुंदर है कहले सेटा हृदय भेदी आ प्रकृति रे बोधे सेठी पाई ही से जगह रे माने से गोष्ठी रो से प्रकार मनोभाव जोगु ही बोधे से जगह रे मिनी अरविल नामक एक आश्रम गढ़ी उठुछि सेटा कोन से तांकर विरक्ति गुडिक तांकर
विरक्ति बोली कहवाटा ठीक है पारे न हो पारे किंतु तांकर जो संसार रे घटुथिबा शिक्षा व्यवस्था रे घटुथिबा अकथा गुड़िक प्रति तांकर केमती रुचि नथिला आ गोटे नुआ कथा करिया पई इच्छा करथिले जहार परिणाम स्वरूप वर्तमान से जगह रे जहा घड़ी उठुची मां को पाखरु सीधा सुनिबा ठीक से यूनेस्को को लिखिचंती यूनेस्को सकाशे से गोटे बाणी देइचंती पृथ्वी पृष्ठ रे अतिमानस सत्यर आगमनी को त्वरान्वित करने निमित्त अरविल उद्दिष्ट आपरे करुणा भाई कथा आसो पृथ्वी जेपरी हेबा उचित सेपरी होई नाही बोली जो माने देखि पारुछंती सेही समस्तंकर साहाय्य को स्वागत करबा उचित प्रत्येक व्यक्ति जानिबा आवश्यक जे मृत्यु निमित्त प्रस्तुत एक पुरातन पृथ्वी सहित मिलित हेबाकु चाहंती अथवा नवजन्म निमित्त प्रस्तुत हेउथवा एक नूतन एवं महत्तर पृथ्वी सकाशे कार्य करबाकु चाहंती ऑरवेल विषय रे जो स्वप्न जो विषय रे भवेश भाई उद्धार करुथिले तार मूल रे रहिछि सेही स्वप्नटी को आपण जदि पूरा विश्लेषण करिवे देखिबे जेते सब सेही एक जगह रे एमिति पृथ्वी रे रहित एमिति एक जगह रे ए सब गोटे जगह थिबो जोठी कि एटा होथबो ए जगह रे एमिति होथबो ए जगह रे एमिति होथो सब कहउचंती मु ताकू दोहरौ नै किंतु जिस्ट देखिबे जेते सब कथा से सेथिरे वर्णना करचंती तार मूल रे रहिछि जे मनुष्य को एक करबा ह्यूमन यूनिटी वर्तमान मनुष्य एक है नहीं मानव ऐक्य आसी नहीं अर्थात मनुष्य विभाजित है कि अछि मनुष्य विभाजित है रहिबा पछरे को जिंस दाई तत्व कथा से कहू ना से जगह जहाँ सब एकदम प्रैक्टिकल बेले बेले उच्चतर चिंता कहा जाई परिबो प्रैक्टिकल आमको टंका विभाजन करिछि कार बेसी कार कम सेतिरे उच्चा नीचा बड़ छोट ए सब जाक आसी जाछि अर्थ देश देश भितर बाउंडरी गुडी को आमको विभाजन करिछि मनुष्य एक किंतु आमे कहउछु सेटा पाकिस्तान एटा भारत एटा अमेरिका सेटा इंग्लैंड किंतु प्राकृतिक मानचित्र रे आपण कोनोसी गार देखिबेनी आफ्रिका रे एते गार पड़िछि भारत रे एते राज्यर गार पड़िछि एगुडी को प्राकृतिक मानचित्र नै भगवान का सृष्टि रे एक जेते सब गार पड़िछि विभाजन करछि तेणु से कोना प्रथम वाक्य रे इमिति एक स्थान थिबो जोठी कि कोनोसी देश कहबनी सेटा मोर शिक्षा व्यवस्था रही आत्मा द्वारा परिचालित हो सर्टिफिकेट पाठ पढ़ु नथिबे अर्थ उपार्जन करिया पाठ पढ़ु नथिबे परिवार पाठ पढ़ु नथिबे किंतु पृथ्वी को बुझिया जानिया एवं आत्मा सहित संपर्क छिन्न न करि पड़ुथिबे सब जगह एक यूनिफिकेशन अर्थनीति कौन रहउथिबो सेठी अर्थ सार्वभौम प्रभु हे रहिबो नै पैसा रे समस्त उपाजिबो नै आ जार अधिक सामर्थ्य अधिक कौशल अधिक ज्ञान रही से अधिक दायित्व नौथुबो आ सेटा तार सेही सामर्थ्य को तार निजर सुख भोग पाए व्यवहार करू नथुबो जे समस्त सामर्थ्य से भगवान पाखरु आछि से आम भितरे एई सामर्थ्य ऊपर प्रकाश होउछंती आ एटा सेही पुणी सेही गोष्ठी आ सेही मानव समाज पाई बोली कि से निजको समर्पण दउथुबो आ तार से प्रतिबदल रे तार जहा चलिबा जहा दरकार तार ताको मिल जाउथिबो आ प्रकृति रे आपण से अरविल रहो आश्रम रहो संसार रे जोठी भी हो जने जदि तार जीवन रो उद्देश्य को बंचुची तार जहा आवश्यक ताको ता पाखरे पहुंच जाउछि हमें बेले बेले विश्वास करूनु बोली आम पाखक आसुनी बा आमे सब बेले हिसाब करूछु बोली कि हमको हिसाब है कि आम पाखरे पहुंचुछि किंतु जदि एटा परीक्षित एकदम परीक्षित
इंटरेस्टिंग कथा जे मु जो पूर्णांग शिक्षा केन्द्र काम करूली महाशून्य लेखा पढ़ुली मुझे आश्रम अच्छे से किंतु माँ तो कहते मनीष तो कौन आम ये कौन से मनोभाव कर बंची पारानी आम निजक पूरा पूरी देदेबा आमर जो आवश्यकता से दबा आश्रम तो से ना जनक आमर बोधे अन्य जड़े वक्ता कहते ये निजक तमें पाखे अर्पण करदेव तुम आवश्यकता गुड़िक पूर्ण आश्रम कौन पे आश्रम कौन पे सृष्टि करते श्री अरविंद माँ ये माँ तांकर समस्त संपत्ति से जड़े बैंक मालिकर झील तांकर अनेक गहना अनेक जिनस थिला से आसला बेले किंतु सब गुड़िक से श्री अरविंद आदर्श को रूपायित करने श्री अरविंद आश्रम को प्रतिष्ठा करने से आदर्श लोक जमी अनुप्राणित हो बंचे से करते उद्देश्य कौन थिला से कहते जे मनीषर जदि तार मौलिक आवश्यकता गुड़ी को पूर्ण कर दिया जाए सी भगवान पूरा पूरी बंची पार से सकाल कौन खाइब खरा खाए राति कौन खाइब कौन पिंध ए विषय जदि से दिन राति चिंता करते से भगवान विषय चिंता करेंगे केतबेले तेणु आश्रमटा हूँ सेमती एक परीक्षागार जोटि समस्त मौलिक आवश्यकता गुड़िक जोगाई देवा से केवल भगवान विषय चिंता कर अर्थात पूरा समाज बंचो आ भविष्य बंचो रूपांतर क्रिया लगी रही तार व्यक्तिगत आवश्यकता हवा से आदर्श अरविल रे तेणु अरविल जो मानकर सामर्थ्य जिते जहाँ सी निजक गोष्ठीर बा संसार कम विनियोग कर तार मौलिक आवश्यकता जहाँ ताकू मिल जाऊ ये जी पंचर फिक्स करू हाँ कि नले घास काटुव तार चलिया जहाँ दरकार मिल जाऊ जड़े बड़ डाक्तर है तार चलिया जी चलिए मिल जाऊ आम साधारणतः कहूँ जब डाक्तर इंजीनियर आर्किटेक्ट हेलो तेरे तुमको 10 गुण मिल तुम यहीटा चलैब एमती कर से गुड़िक ही प्रकृति में मनीष को विभाजन कर तेणु से गुड़िक जमी ये चलीज से परीक्षण गुड़िक हो अरविल एक लैबोरेटरी परीक्षागार जोटि नूतन चेतना को धारण कर प्रकाशित कर जीवन बंचवा हाँ जोटा कि माँ कहले रूपांतर हाँ निजक रूपांतरित कर क्षुद्र गोष्ठी जो मैंने निजक रूपांतरित कर पृथ्वी सकाशे एक आदर्श देखा 1972 मसीह कथा कही सारे बर्तमान तापर 50 वर्ष हो सारा से समय अल्प अल्प किसी होता बर्तमान तार कले बेले बढ़ी सारा बर्तमान 3500 लोक अच्छा ठीक सेमती आमर मिनी अरविल रे अपा भाई माने जो माने रही आदर्श को अहरह बार बार ताको मन पकई बंचवा आ प्रकृति देख ये एक ग्यारंटी तमें जदि निजको निस्वार्थपर भाव काम अजाड़ीदेल तुम पाखु तुम उपरे करुणा बर्षि तुम आवश्यकता विषय तुमको बेसी किसी चिंता करने को पड़ो ना एक कौन कहवा एब्स्ट्रैक्ट बा गोटे रहस्य केमिति सेटा होउची प्रकृति से रहस्यटी माँ श्री अरविंद विभिन्न जगह उद्घाटन कर सारी समस्त संपत्ति होची भगवान जी तुम भगवान काम कर जाना तुम कौन आवश्यकता हम से कौन आमठू बोका कि मुझे देदेली जे मत मिल कि नहीं मोर से असुविधा बेलू कौन मिल टी ना मुझे जमा कर रखता अलग मोर टे प्राइवेट पेढ़ी भितर तुम निजको दे दियो सी प्रकृति अजाड़ी दे ये सब बहु जगह परीक्षित बहु व्यक्ति पाखे परीक्षित अरविल टिकिनिखी कथा केते कथा कही हम कि बहुत समय लगी बर्तमान समय हो सारे अपा भाई मैंने जेहेतु जमी आम निजर कथा कहला बेलू बेले बेले समय देखी हुए कही चली जाए सेमती हो जाऊँगी मु कहला बेले को क्षमा करिए बहुत समय होगा बर्तमान रखा अन्य समय पाइले कहला है
ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରଣାମ। ବହୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ତାର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ରୂପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅରଭିଲ କହିପାରିବା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ପୁଣା ଅଧିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ମିଶିଛୁ। ଅରଭିଲ ଆଶ୍ରମ ଗଲେ ଅରଭିଲ ନ ଯାଇ କେହି ଫେରନ୍ତିନି। ପ୍ରାୟ କିଛି ନହେଲେ ବି ଟିକେ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା, ତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅନୁପମ ଅନୁଭବକୁ ସାଉଁଟିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ସେଥିରୁ ବି ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଆଶ୍ରମ ବର୍ଷରେ 4-5 ଥର ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଏବଂ ସବୁଥର ଅରଭିଲ ବି ଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେମିତି ବାହାରୁ କିଛି ଉପଭୋଗ କରି ଫେରି ଆସିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ମୋ ଭିତରେ ନଥାଏ। ତାର ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମାୟା ମୋ ଭିତରେ ଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ବା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆହୁରି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଅରଭିଲ। ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ଥାନ, ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ ପରିବେଶ, ସର୍ବୋପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର। ସତେ ଯେମିତି ମତେ ଲାଗେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି, ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନୁହେଁ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶ, ସଂସ୍କୃତି, ଜାତୀୟତା, ଭାଷା, ଶିକ୍ଷା, ଏ ଯେତେ ଯେତେ ବିଭାଗ ଅଛି, ସବୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ସବୁର ସମନ୍ୱୟରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନାର ବାସ୍ତବ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସେଠାରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ନିକଟରୁ ସେ କଥାକୁ ନ ବୁଝିଲେ ତାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗ ପାଖରେ ଅଟକି ଗଲେ ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଯାଏ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ନିକଟରୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ନିଜକୁ ମିଶେଇଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟର ଝଲକ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ ପୂର୍ବରୁ 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି କିଛି ଦିନ। ତା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ମିଶିଥିଲି 2 ଦିନ। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି। କି ଚମତ୍କାର ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମାନ୍ୟତମ, ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାମାନ୍ୟତମ
सूचना मते सेठी मिलिलानी सब किछि नुआ नुआ दैनंदिन जीवन बंचिबा पई जो जो आवश्यकता जो जो गति जो जो रीति रे आमे मनीष माने बंचू से कथा गुडी को पिला माने प्रथम रु ही पूरा छोट बेलरु ही शिखिबा आरंभ करंते खाली बही घुसी दे किछि तत्व आहरण करी जीवनर मूल्य यथार्थ मिलेनी बोली से गोटे प्रथम अनुभव हो सब गोटे वास्तव अनुभूति और अभिज्ञता को नहीं आधार करी कार्यटी चले जहाँ भविष्य जीवन को नुआ रूप देवार गोटे सार्थक प्रयास ठीक सेमिति शिल्प कारीगरी कृषि समाज संस्कृति सबु दिगरे एक अभिनव प्रयास अरभिल्ल केन्द्र स्थल रही सबूर समन्वय जमिति घटाऊँच मातृमंदिर एवं सबको आलोक विच्छुरित करुच्ची गोटे नुआ जीवन पाई नुआ आलोक पाई चमत्कार परिकल्पना चमत्कार भाव तार संगठन आयोजन शीघ्र खाद्यपेय ठारू आरंभ करी मु से सोलार किचन ठारू आउरी अन्यान्य किचन ले खाइबार सुयोग पाइछि जस्टिस में कहूथली प्रथम रे एथिपई जे समस्तक भाषा को स्वागत करा जाइछि समस्तक संस्कृति को स्वागत करा जाइछि समस्तक खाद्य को स्वागत करा हैछि सेथिपई योजना आयोजन मध्य हैछि केही जेमति न भावे जे मते अवहेला हैछि केही जेमति न भावे मते यथार्थ सम्मान मिलिनी बोली तो गोटे व्यक्ति बढ़ी उठिबार ये होछि प्रथम उपादान जनक यथेष्ट स्वाधीनता सम्मान सुविधा सुजोग मिलिले स्वाभाविक ढंग से बढ़ी उठे से सुजोग से प्रयास से परीक्षा निरीक्षा अंतत अरभिल्य अच्छे से बहुबार मो भितर दुर्बलता थाए अरभिल्य गोटे बासिंदा हवापाई सुजोग तो मिलनी किंतु एबे एबे बाबाजी महाराज जमी कहते आम ओडिशार प्रत्येक परिवार गोटे गोटे आश्रम हम आज करुणा भाई गोटे नुआ कथा कहले आमर प्रत्येक पाठचक्र गोटे गोटे क्षुद्र अरभिल्य रूप नौ तांकर आशा विश्वास सतक सत तार मूल उद्देश्य होची जे आम पाठचक्र मानकरे जदि जीवनटाकू यथार्थ भाव में बुझी आ प्रयोग करिवार गोटे अवसर दिया केन्द्र बोली ग्रहण करू ताहले ताहा एक क्षुद्र अरभिल बा गोटे मिनी अरभिल से जहाँ कहते हवा विचित्र नुहे आ पृथ्वी जाकर मनीष तो बदलिबे गोटे नुआ जीवन तो तैयारी हम गोटे नूतन सकाळ तो आसीबो नुआ पृथ्वी मनीष जाति तो प्रस्तुत होउचंती से मनीष जातिर प्रस्तुति पाई से अरभिल तो यथेष्ट जगह हबनी ना तेणु प्रथम मनीष बा नूतन मानव जाति जहाँ श्री अरविंदर परिकल्पना मांकर ता रूपायन ता अरभिल आरंभ हो पारे किंतु धीरे धीरे ता संप्रसारित ही समग्र विश्व को व्यापीब एवं तदनुसार ओडिशा रे पाठचक्र आंदोलन रे जो जो रूप जो जो विभाग सब तैयारी होइछि भित्तिभूमि प्रतिष्ठित होइछि से भित्तिभूमि को यथार्थ रूप देव यदि आमे वास्तव रे अरभिल्य परिकल्पना तार कार्य तार संयोजना तार प्रकल्प सहित अधिक निजको मिसेबू जानबू अधिक गवेषणा करू अधिक अध्ययन करू ताहले से आमको सतकु सत एक नुआ जीवन प्रतिष्ठा पाई राह देव रास्ता देखब जहाँ मोर विश्वास अच्छी आउ गोटे अनुभव है मोर सेठी जमी प्रत्येक मनीष गोटे एते सुजोगटे रही बढ़ी उठा विशेषकर पिला पाखर आरंभ कर बड़ मान तो निश्चय पिला यथेष्ट सुजोग मिली केमी से स्वाधीन भाव में बढ़ी उठ तथाकथित बाह्य आकर्षण रे वशीभूत न जमी अर्थ क्षमता
बा बाह्य प्रतिपत्ति बा जहाँ जहाँ संसार आकर्षण मनीष अच्छी जुग जुग धरी जो आकर्षण वशीभूत हो जीवन बंचार गोटे छलना कर चलती मुक्त हो अंततः वास्तव जीवनटे सर्वोपरि निज अंतर से परम को अनुभव करिवार गोटे रुचि ता भीतर तैयारी ही आसो गोटे पिला संग मिशुली केते प्रतिभा गोटे मनीष भितर आम बाहरटा को देखू माने रूपटा गोटे मास्क बा व्यक्तिटा गोटे मास्क बोली सावित्री वर्णना है मुखा मात्र किंतु पश्चात अनंत संभावना ता भीतर अच्छी से संभावना गुड़िक स्वयं परमता भितर जेहेतु अच्छी से संभावना गुड़िक ता भीतर अच्छी से संभावना गुड़िक विकसित हम जो व्यक्ति जेते निजको खोली खोली जीव आ मनुष्यर सुजोग थी दरकार से सुजोगटा से दिखाई तेणु मनीष मैंने खोली खोली जाऊँ गोटे पिला संगे मिसिली केते केते प्रतिभा ता भीतर खोली चित्रांकन हस्तशिल्प तार प्रोडक्ट को नहीं पुणी अरभिल बिक्री हो खेल कसरत कविता केते केते दिगरे मु ताकू ऑब्जर्व कली तार विकास लाभ कर तो सहीठू मत अनुभव होता वास्तव में केते कार्य संपादन होमें तार काणीचाई भी करने को प्रस्तुत है बाकी जो कथा कहि शेष कथा समय अतिक्रांत जे ह्यूमन यूनिटी मानव एकता आम भाई बुझौले तो कहते केमती खंड खंड हो विभिन्न दृष्टि जाति जाति भितर वर्ण वर्ण भितर देश देश भितर संस्कृति संस्कृति भितर गोरा कला उच्चा नीचा अर्थ अनर्थ बा दरिद्र धनी बा सर्वोपरि मालिक चाकर एमती केते केते विभाग तैयारी जगत रे अंततः से तार झलक नाही नमूना नाही किछि समस्ते आउ जने व्यक्ति को गोटे आत्मा भाव रे जानिबार सुजोग एइथिपाई मिले समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ जहाँ आवश्यकता को मिली सी तार समय तार शक्ति तार समस्त कथा विनियोग कर सी निजको से दब और विनिमय रे तार आवश्यकता को अरभिलता को पूरण कर बाह्य उपचार जहाँ गोटे अंतर जीवन को यथार्थ रूप दबार आम मनीष प्रत्येक भगवान अंश आम भितर से स्वयं प्रतिष्ठित अच्छा तेणु आमको से ढंग से अन्य गोटे व्यक्ति को देखिबार गोटे अभिरुचि आम भितर से अंततः तैयारी पार जोटा पृथ्वी अन्यत्र विरल आश्रम रे माँ जदि व्यवस्था सब से सब करथिले थिला बेलरू समस्त को समान सुजोग सुविधा दउथिले तार आउ गोटे परिवर्तित संस्करण बा परिकल्पना बा वास्तव रूपायन आम अरभिले देखा पाइबा तेणु भाई भणी मैंने ओडिशार प्रत्येक पाठचक्र एक सुजोग देइछि हमकु ता भीतर बंचिबा आम से जगह को आमर प्रत्येक स्थान को प्रत्येक आश्रम को प्रत्येक अनुष्ठान को प्रत्येक पाठचक्र को प्रत्येक शिक्षा केन्द्र को से भली एक रूप दबार यथार्थ प्रयास यदि आरंभ करवा ये चेतनाटा आम भितर तैयारी हम जे हाँ आमे भी वास्तव जीवन बंचिबार क्षेत्र तैयारी करि पारिबा केवल तत्वरे बा कथारे आमे सीमित न रही आम जीवन को यथार्थ बाटरे तैयारी करिबार एक प्रयास आरंभ करवा जहाँ आज ये आलोचना बाई आश्रम प्रतिष्ठा पर्व रे आम मान समस्त आह्वान और अभिल आह्वान मांकर आह्वान सर्वोपरि आम पाठचक्र आंदोलन आह्वान ये कही रही धन्यवाद। जन्मदिन अवसर आयोजित यह पाठचक्र जेते दिव्य जीवन अभित्सु माने योगदान करथिले समस्त को कृतज्ञता जणाइबी मात्र मां पाखरे एतिकी कृतज्ञता
आमर पाठचक्र समय थिला मात्र घंटाटे ताहा आज वर्तमान 2 घंटा हवा को बसलानी समस्ते क्षमा करदेवे कारण माँ को इच्छा जहाँ हवा कथा ता निश्चित हम सर्वप्रथमे करुणा भाई कहते से बेसी किसी अध्ययन करना मात्र नूतन मानव जाति गोटे अद्भुत हम यह तांको भितरे कोट ना कोटी व्याकुलता थिला से हुए तो से प्रकार गोटे चेष्टा आरंभ करथिले परवर्ती अवस्था रे ताहा आज पर्यंत पहुंची पारछि आ दया भाई तांको कथा रे रखिथिले आश्रम उद्देश्य श्रमदान करने द्वारा परस्पर सहित सदिच्छा और प्रेम बांटिया हो पारे एवं अरुभिल कथा मध्य उत्तरण अवतरण आ चैत्य जागरण ताहे समस्ते पढ़ी आज आम ताकू जानी पारे आम समस्त भितर ताहा परस्पर भाव में शुणी पारे एवं भवेश भाई कहते अरुभिल हूँ एक प्रयोगात्मक क्षेत्र माने 124 देश मूर्तिका संग्रहित हो अच्छी जोटार शांति सुसम्य और संगति को स्थान दि जाए ये दिव्य चेतनार बास कर व्यक्ति माने निज निज तरफ से रही पारे यह बहुत बड़ा कथा माँ को कथा को उत्थापन करते सर्वशेष ना छाड़ी गले रामनारायण भाई कहते रूपांतरित तो हवापाई अहंकार को छाड़ी स्वार्थ त्याग ये सब कथा को छाड़ी ये जो ओडिशा एक फर्टाइल सेंटर ये जो उर्वर मूर्तिका ताहा मध्य ए मिनी अरुभिल पाठ सब मिनी अरुभिल हम तापाई किसी सूचना मिलूची कथा जना पड़ता एवं सर्वशेष प्रदीप भाई अति हृदयस्पर्शी कथा निश्चित भाव में आम मान जनइले आम निजे समस्ते परिवर्तन हो जावा निज कार्य चिंताधारा शैली ये सब परिवर्तन करी दिव्य चेतनार अग्रगति दिगरे आम किपर निजक संपूर्ण भाव में देदबा वास्तविक आज श्री अरविंद नित्यविलास आश्रम जन्म दिवस ऑनलाइन पाठचक्र माध्यम इतिहास उपादेय कथा निश्चित भाव में आमको आम हृदय को निश्चित भाव में आलोकपात करिछि पुणी थे माँ को गभीर कृतज्ञता जड़ई ऑनलाइन पाठचक्र आम सहित जोड़ी समस्त दिव्य जीवन अभिचु आत्मा मान प्रणाम कर वंदे मातरम।